Bonjour tout le monde, ici Ruhi Chenet. Ils sont nés avec l'une des conditions médicales les plus rares au monde. ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। Ils partagent ensemble un estomac, un foie, une vessie et un anus. Les cœurs, les poumons et les cerveaux des frères Sona et Mona Singh sont séparés et leur appartiennent. Donc cette jambe est la tienne ਮਾਇਆ ਮੋਨਾ et celle-ci la mienne. ਯੈਸ Et le milieu, quand je touche, qui sent? ਟੂ Vous ressentez la même chose. ਸੇਮ Donc c'est comme si, quand je trace une ligne à partir d'ici, Sona contrôle le côté gauche, Mona contrôle le côté droit. ਯੈਸ Ok, vous vous séparez de cette ligne invisible. Ressentez-vous cela? Yes. Vous ne le ressentez pas, n'est-ce pas? Qui le ressent? Tous les deux. ਸੇਮ ਯੈਸ Qui ressent ça? Toujours les deux? ਨੋ ਸੇਮ Sona a perdu la sensation ici. ਯੈਸ Partagez-vous le même organe génital? ਯੈਸ Est-ce que vous contrôlez et sentez tous les deux les parties génitales partagées? ਸੇਮ Ils sont nés dans une famille pauvre de Delhi en Inde et ont été abandonnés peu après leur naissance. L'association Bingalwara les a élevés. C'est là que vous vous connectez. Mais maintenant, ils ont 19 ans. Ici, leurs deux colonnes vertébrales sont parallèles à la même hanche. Il est clair qu'il y en a deux d'après son épaisseur. Pouvez-vous sauter? ਮਾਈ ਵੇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵੀ Pouvez-vous courir? ਨੋ ਰਨ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਨੋ Les frères, qui portent ensemble 2 jambes et 4 bras, coexistent en parfaite harmonie et peuvent accomplir ensemble les tâches quotidiennes. Alors les gars, c'est votre chambre? Ils peuvent grimper, ils peuvent écrire, ils peuvent descendre les escaliers. Et ils peuvent aller au travail avec leur véhicule électrique. Mona est responsable du frein, Sona de la pédale d'accélérateur. Ils contrôlent ensemble la direction. Ici, 2 cerveaux humains différents communiquent et se coordonnent en quelques millisecondes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ Vous travaillez comme électricien. ਯੈਸ Quel est votre salaire? 20,000 Vous recevez 2 salaires séparément? ਵਨ Avez-vous des portefeuilles séparés? ਨੋ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਟ Mais des identités séparées, non? ਆਇਡੈਂਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀ Que pensez-vous du mariage? Voulez-vous vous marier dans le futur? ਹਾਂ ਯੈਸ ਯੈਸ Avec la même personne? same age is 25 and 26 30 after 25 years Vous voulez épouser la même personne? yes same person marriage Y a-t-il de la jalousie entre vous? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। Y a-t-il des moments où vous ne vous parlez pas? ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। Vous êtes-vous déjà disputé? ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। Vous avez dit que vous alliez épouser la même fille. yes Mais si l'un de vous ne l'aime pas, no quel genre de fille aimez-vous? Quel est votre type? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। Les jumeaux portent 2 t-shirts différents en les faisant coudre côte à côte chez le tailleur. Les destins de ces 2 volontés coincées dans un seul corps sont tellement interconnectés que si l'un d'eux commet un crime et va en prison, cela affectera le destin de l'autre. Que se passe-t-il lorsque vous voulez faire des choses différentes? Par exemple, l'un de vous peut avoir envie de dormir et l'autre non. Comment décider? ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਅਲੱਗ ਵੀ ਉੱਠ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਡ। Lors de ce jeu de basketball, Sona n'a laissé aucune chance à Mona. Mais lorsque ce dernier a eu le ballon, il a marqué du premier. Mona, vas-y! Est-ce que l'un de vous a un caractère dominant? Qui prend les décisions? ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਸਲਾ। Qui est le plus dominant? No, I am not clever. Some clever, some intelligent is same brain. Votre niveau d'intelligence est-il normal? Normal. No high, no low, average. Qui est le plus social? Sona est-il plus social? Yes. Je pense que tu es plus social. Yes. En position assise, Sona pousse généralement Mona vers le bas. Bien que Mona se sente mal à l'aise et essaie d'égaliser la situation, Sona est plus haut dans sa position naturelle et Mona vit avec une vision de travers. Avez-vous déjà été amoureux? No, girlfriend, no. Êtes-vous déjà tombé amoureux de la même fille peut-être? ਹਾਂ ਯੈਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਗੈਟ ਅਪ ਹੁੰਨੇ
ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪੈਣ ਦੀ ਕਰੀ ਸਲੀਪ। This is a daily routine. Quels sont vos hobbies? Phone games, Yes. mobile. No, other activities not possible. No. I was so schedule is very busy schedule now. is very busy. Partagez-vous le même téléphone ou avez-vous des téléphones séparés? Same phone. Vous jouez ensemble alors? Yes. No, I am not playing. Mona is playing. Et que fais-tu quand il joue? I was ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ Help me game. ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਦੀ। Vous ressentez la faim en même temps? ਯੈਸ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Si tu manges quelque chose de malsain, ça va dans le même estomac, ça peut faire grossir ton frère. Faites-vous attention à votre alimentation? ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਦਾ। Comme leur circulation sanguine est la même, quand un jumeau mange un aliment sucré, le taux de sucre dans le sang de l'autre augmente aussi. Si l'un d'eux est en état de mort cérébrale, il se peut que l'autre ne puisse pas survivre en raison d'éventuelles complications. Sona et Mona ont attiré toute l'attention dès leur naissance. Peu après leur naissance à Delhi en 2003, ils ont été transférés à l'hôpital All India Institute of Medical Sciences dans l'espoir d'une opération de séparation. Mais la procédure n'a pas été lancée lorsque les médecins ont déclaré que l'opération de séparation entraînerait la mort d'un jumeau. Si vous aviez le choix d'être séparés, le feriez-vous? No, I am not separated. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, God is God gifted. ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। Like God thing. Qu'est-ce que cela fait de ne plus être seul à tout moment? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਜੁਆਇੰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Quels sont vos objectifs de vie? Que voulez-vous devenir? Singing, singing. ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਈ ਕੋਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। D'après mes observations, Mona a une personnalité plus curieuse. Il n'hésite pas à toucher les choses dès qu'il en a l'occasion. Sona, en revanche, est plus dominant. Leur smartphone commun est sous son contrôle. Il répond aux appels. Le résultat de l'analyse de notre dialogue montre que si les jumeaux ont utilisé un total de 414 mots, 65% de ces mots ont été prononcés par Sona. Ce qui est intéressant, c'est que Sona et Mona ont dit les mêmes 81 mots ensemble. Dans environ 20% de leur conversation, leurs cerveaux ont pensé de la même manière. Les frères, qui peuvent marcher sans tomber ou conduire sans s'écraser en gérant séparément les jambes droites et gauches, ont appris à se coordonner par un processus naturel. Bien qu'ils travaillent comme électriciens, ils vivent avec le rêve de devenir musiciens. Les jumeaux, qui veulent apporter de la visibilité à la vie qu'ils mènent, ont en fait une signification qui va bien au-delà de leur apparence différente. Ce sont des personnes différentes, avec des personnalités différentes, avec des objectifs différents. Ces deux personnes, avec lesquelles il est très agréable de passer du temps, ont placé la détermination de former une équipe au centre de leur vie et n'ont jamais abandonné dans la vie. J'ai une demande à vous faire. Vous pouvez aimer cette vidéo de deux façons. L'une a un coût, c'est le bouton de remerciement. Bien sûr, en plus des likes payants, il y a aussi les likes gratuits. Appuyez sur le bouton j'aime habituel pour que je puisse voir si vous aimez ce type de contenu ou non. Je ne peux continuer à faire des vidéos de ce genre que si vous les aimez. Si je n'obtiens pas un certain nombre de j'aime, je comprendrai que vous ne l'aimiez pas. J'espère que vous l'aimerez. On se verra dans le prochain documentaire. Ruhi Chenet était ici. ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।